Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unuhan sa mga balita sa Sari 47. DTI mo patuman og price freeze sa mga nagunang panaliton tungod sa pagdeklarar og state of calamity. Dagbayan sa Sugbo nagsugod sa pagpanawat alang sa A4 priority group nga mao na say bakunahan. 5 ka mga sakop sa NPA patay human sa engkwentro kaganihang kadlawon didto sa lalawigan sa Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa pabustong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sari 47. Sa detalye sa atong mga balita, naana sa luwas nga kahimtang ug padayon nagpaalim sa bali sa iyang bukton si Konsolasyon Vice Mayor Teresa Aligado. Kini human na hagba sa dance floor niadtong Sabado sa gabi atol sa usa ka kalihukan nga gitambungan niini sa usa ka resort didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini ang giklaro mismo sa iyang anak nga si Konsolasyon Mayor Johannes Aligado. Nunot usab sa nanggawas nga dili mayong balita kabahin sa panglawas sa iyang inahan human sa maong hitabo. Sumapas mayor na dakinas sa dangog nga dance floor ang iyang inahan. Hinungdan niya wa kini makabalanse sa iyang lawas ug natumba. Gidugang ni Mayor Aligado nga nabali ang wang bukton sa iyang inahan nga bisi mayor tungod kay mao kini ang gitukod dihang natumba kini. Nagpasalamat ang mayor sa daghang mga tao nga nagampo o nanghingawa sa kahimtang sa iyang inahan human sa maong panghitabo. Waste segregation sa mga bay ug trabahoan istrikto nga ipatuman sa syudad sa Mandaue. Gipahibaw nga makakolekta ang Dakbayan og 269 katulilada sa basura matag adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Striktong ipatuman sa syudad sa Mandaue ang waste segregation sa mga kabalayan ug trabahoan. Si Mayor Jonas Cortez nag-awhag sa mga barangay nga panghingusgan og striktong ipatuman ang waste segregation. Sigon sa mayor nga ang Dakbayan makakolekta og 269 ka tonelada nga basura matag adlaw. 36% niini recyclables, 35% residual waste, 27% ang non-recyclable ug 2% ang infectious waste. Matod sa mayor nga dugay nang napatuman sa Dakbayan nga dili kolektahon ang basura kung dili masegregate apan aduna gihapon dili makatuman. Matod sa mayor nga kung masegregate og tarong ang mga basura, mas sayon alan sa Dakbayan og mas dako og tabang sa kalikupan. Imong imagine nun, ug ang tao lang mutuman lang ta sa atong Solid Waste Management Act no of 2000 which is nagmando nga ang segregation magikan sa at source. So unsa ning at source? Moingon kay kag at source gikan sa magsugod ng segregation sa balay or sa imong gitrabahuan. If we do this, karon gisugdan naman ni nato, no? Gisugdan naman gini nato, hinahinayan na nato gugot, strikto, kabarangayan. Sigo ni Architect Araceli Barlam, pangu sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office, nga ang Dakbayan gawas sa hazardous wastes, mugasto og 4 milyones pesos sa mga facilities nga muhandol sa mga basura. Si Cortez miawhag sa mga residente nga mutuman sa kamanduan. Ato lang yun, di mo guni para namo, no? Para man ni naton tanan. Kay
kuan maguni og we have a lot of quality laws. And the problem is implementation. Nya once implementar sa gobyerno, ngil dayon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Trade and Industry kun DTI-7 ni patuman og price freeze sa mga unang palaliton. Kini subay na sa pagdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte og state of calamity gumikan sa African swine fever. Ang kasayuran ni hatod ni Fats Anthony Enzo. Ni patuman og price freeze ang Department of Trade and Industry kun DTI-7 ngadto sa mga nagunang panaliton dinhi sa Central Visayas. Kini subay na sa pagdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte og state of calamity gumikan sa African swine fever kun ASF nga sakit nga padayon nakaapekto ngadto sa mga binuhing baboy ug sa supply sa karning baboy dinhi sa nasud. Mato ni Dina Gladys Oro, Senior Trade and Industry Development Specialist sa Consumer Protection Division sa DTI Cebu Province nga lakip sa mga produkto nga gipaubos sa price freeze mao ang sardinas, gatas, kape, pandesal, noodles, sabon ug uban pa. So whenever there is a declaration like that made by the President, okay, automatically ang atong presyo sa basic necessities and prime commodities is automatically frozen at the prevailing price for the next 60 days. Nasayran nga ni gawas ang kamanduan sa price freeze nitong adlaw nga Biyernes. Awhag ni Oro ngadto sa mga retailers nga motuman sa maong kamanduan diin mulanat ang pagpatuman nini sud sa 60 ka adlaw. Kadtong mga retailers og mga malls nga masakpan nga mosupak sa maong kamanduan, suma ni Oro ang mahimong makamulta og mukabat sa 1 milyon ka pesos og napo ka tuig nga pagkapriso. Na diri sa ato ang co-answer no, ang sa Price Act, okay. Administrative fine up to 1 million pesos and or a maximum of 10-year imprisonment. Okay. So, mauna siya ang kuan. Kay if and when dili sila makasupport, okay, that's the time we issue notice of violation bari nga na siya. Fats Anthony Enzo, CCTN News. 15 ka tourist transport tugtang makabiyahe gikan sa dakbayan sa Sugbo paingon sa Carmen, Talisay City ug Lapu-Lapu City og libreng mopasakay sa mga apor. Ang pagpadagan sa SMBT ubos sa probinsya kon programa sa Department of Transportation kon DOTR nga gipatuman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang kasayuran nihatod ni Decime Padilla. Moabot sa 15 ka bus ang gipadagan sa SMB Tourist Transport nga libreng magpasakay sa mga authorized person outside residence kon apor sugod nitong adlang Lunes. Matod ni Mark Anthony Boyo, tag-iya sa SMB Tourist Transport, sa 15 ka bus nga padaganon, 8 niini mobiyahe gikan sa Cebu City paingon sa lungsod sa Carmen ug vice versa. Samtang ang 7 ka bus manukad sa dakbayan sa Talisay paingon sa Lapu-Lapu City ug vice versa. Ang atong gibuhatan ni ang amo lang yung gihangyo gisultihan na mo among mga driver nga dili gyud magpasakay og kuan walay face shield, walay face mask. Unya naapod tay alcohol nga iandam basta kay ang amo lang yung gihangyo libre na sila sa ilang pagsakay. Makatipid na sila. Ang importante lang namo mag-face shield lang sila o mag-face mask. Ang pagpadagan sa SMB Tourist Transport ubos kini sa programa sa Department of Transportation kon DOTR nga gipatuman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB7 aron maghatag og hamugaway nga pagsakay sa mga apor. Ang Assistant Regional Director sa LTFRB7 Rinaldo Elnar miingon nga ang SMB Tourist Transport pipila lang sa mga tourist bus company nga ni-avail sa service contracting sa LTFRB7 kansang programa mulungtad hantud sa Hunyo 30. Apan matud pa ni Elnar nga posible kining mulapas pa sa maong petsa labi na kun dili mahurot ang 170 million pesos nga gigahin ubos sa 5 billion pesos nga programa sa DOTR nga magsilbing ayuda ngadto sa mga pasahero, driver ug operator niining panahon sa pandemya. Ang mga bus ug coaster bayaran sa LTFRB og 82.50 pesos matag kilometro nga distansya, samtang 52.50 pesos. Actually, gasigi mi og kumbinser sa mga operator nga mo-appeal ni ini programa. In fact, kini orang gi-compute sa operator nga ang kining mga bus
gibayaran na sila per kilometer nga matravel nila, which is 80 to 50 per kilometer. O arita sa mga modern PUJ, mga tourist, ang bayaran na nila is 52.50 per kilometer. Muna nga na compute sa mga operator, sa mga driver nga, ang ilang kitaon is medyo dako-dako, daghan na ang ni appeal. In fact, ang instruction ni Secretary, kung daghan, mas maayo. Ang Pangulo sa Cebu City Police Office Traffic Group, Lieutenant Colonel Clark Ariola Miasoy, gumikan kay dugang busman ang gipadagan sa Cebu City, mas dagang pulis ang gipakatap sa kadalanan. Desime Padilla, CCT News. Nagsugod na ang soil investigation para sa detailed engineering design sa ikaupat unya nga Cebu Mactan Bridge ug Coastal Road. Gitarget nga makagama na og detailed engineering design karong Oktubre ug masugdan ang proyekto sunod tuig. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Naabtan pa namo kaganinang buntag nga gikuha ang drilling rig dapit sa Mandawi City Engineer's Office sa gihimong soil investigation sa Japan International Cooperation Agency kon JICA para sa detailed engineer design sa ikaupat unya nga Cebu Mactan Bridge ug Coastal Road. Sigo ni Engineer Rusty Alegre, Geotechnical Engineer sa JICA, nga nagkuha sila og sample sa yuta sa maong area, di ni paubos pa og test aron masuta ang kagahion sa yuta. Dugang ni Alegre nga importante gayud ang soil investigation para matino asa mahimutang ang mga pundasyon, matino kung asa ang gilawmon og gitas-on sa mga pilote nga ibutang, pila ang gidaghanon og diametro sa mga pilote alang sa pundasyon sa Taytayan og Coastal Road. Onya i-test kaya ito ang drilling mismo, SPT ang tawag, soil penetration test. Kana mismo ang mo determine na sa yang kagahion sa yuta. Dayon napa na sa mga additional nga mga test nga i-conduct, laboratory test nga ato pang para makumpleto ato ang design sa sa mga fields. Kay daghan man na siya nga mga para ma-determine nato ang gitas o katong mga factors sa ato mga fields o mga piles nga buhaton. Matod ni Alegre nga sa Mandawi lang, 11 ka areas ang ilang gipahigayunan sa soil investigation, din 6 ka competent layer o 6 ka SPTN value lang ang ilang gikinahanglan. When you say detailed, sa detailed na design, ang target sila ng detailed engineering design is wala siya per tier na siya nga investigation. So gasa ang imuhang pundasyon mahimutang mo bangag ta dito dapita. Unlike sa kung feasibility lang, pwede ra every 100 meters or kuan murag rough ra to nimo. Gi-target nga makagama na og detailed engineer design karong Oktubre aron masugdan na ang proyekto sunod tuig. Sa maong Taytayan og Coastal Road, gilauman nga makapaluag kini sa traffic congestion sa Tri-City sa Cebu, Lapu-Lapu ug hilabi na sa syudad sa Mandawi. Matod ni Alegre nga public bridge ang ikaupat unya nga Cebu Mactan Bridge ug walay toll fee. Sa pagkakaroon tulo pa ang Taytayan nga nag-connect sa Cebu ug Lapu-Lapu nga mao ang Marcelo Fernan Bridge, Sergio Osmeña Bridge ug Cebu Cordova Link Expressway kon CCLEX nga hapit na usab matapos. Mary Rose Sagarino, Sista News. Musunod, dakbayan sa Sugbo nagsugod sa pagpanawat alang sa A4 Priority Group nga mauna say bakunahan. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way
inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Padayong giawhag ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla ang mga subuanon nga ubos sa A4 Priority Group nga magparehistro na aron mabakunahan batok sa COVID-19. Suma sa mayor nga ang listahan maoy himuong basihanan sa kidaghanon sa mga bakuna nga pangayoon sa syudad gikan sa Department of Health. Pinaagis pagparehistro malikayan usab ang paghuot sa mga vaccination sites. Apils naglangkob sa A4 Priority mao ang naa sa commuter transport sector o sa kadalanan. Kahanginan o kadagatan, mga market vendors, trabahante sa supermarkets, groceries o delivery services. Apil sab ang government o private financial services, hotels and accommodation, establishments, food beverages, pharma o medical manufacturing, frontline food retail o food delivery services. Anaasab sa A4 Priority ang frontline nga mga kawani sa mga basic higher education sector, overseas foreign workers, ilabi na sa mga mularga sa sunod duha ka buwan, pare, rabay, imam o mga religious leaders. Isugda na sa dakbayan sa Mandawi ang pagbakuna sa mga persons with comorbidities o dunay laing mga sakit. Subay ni ini gipahigayon usab karong adlaw ang simultaneous vaccination sa dakbayan sa mga medical workers, senior citizens o persons with comorbidities. Nasayran gisunod gilayon ang pagbakuna sa mga persons with comorbidities tungod sa low turnout sa vaccination sa mga senior citizen. Samtang nagsugod daw usab ang registration sa A4 kon essential workers sa dakbayan. Nibahad ang Malacañang nga manubag sa walaod ang mga tao nga masakpang mamaligya ug mga bakuna batok sa COVID-19 ug inguman vaccination slots. Ipasabot ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wa pa itugot ang commercial nga paggamit sa bakuna batok sa COVID-19 dinhi sa nasod tungod kay wa pa makumplito ang ikaupat nga hugna sa clinical trial niini. Gidugang niini nga kadtong mapamatud ang mamaligya o bakuna batok sa COVID-19 o vaccination slot, siguradong mag-atubang og kaso subay sa balaod. Gumikan niini gipahinumduman ni Roque ang mga local government units lukop nasod nga siguruho niini nga istiktong matuman ang pagbakuna sa mga tao nga naapil sa mga priority lists. Wa makaapektar sa vaccination drive sa dakbayan sa Subo ang dili pagpahibaw sa brand sa COVID-19 vaccine nga ibakuna sa mga residente sa Cebu City. Kini mo'y giklaro sa Cebu City Health Department nunot sa nagpadayon nga vaccination sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Sa habig sa Cebu City ang non-disclosure sa coronavirus disease kung COVID-2019 vaccine brand sa dili pa bakunahan matud pa wala ra makaapekto sa vaccination drive sa syudad. Nagpadayon karon ang COVID-19 vaccine rollout sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga frontliners, senior citizens o mga individual nga dunay comorbidities. So far, nakita ninyo, daghan man ang nagpabakuna, no? Hopefully, dili lang sila ma-discourage and hopefully, padayon lang yun sila nga magpabakuna mo ng ang information, dissemination, ang education. Importante gyud kayo karong panahon na. Limando si Cebu City Mayor Edgardo Labella nga mutuman sa gipagawas nga kamanduan sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga nagdirekta sa mga local government units nga naghimo og vaccination rollout nga dili ibutyag ang vaccine brands.
Nito mao kini gumikan matud pa sa taho nga ng gawas nga giingong dunay pipila ka mga citizens ang mobalibad silang scheduled vaccination tungod kay wala kauyon sa brand sa bakuna. Ang Cebu City dunay tulo ka klaseng brand sa COVID-19 vaccine nga nadawat. Kini mao ang Sinovac, AstraZeneca ug Pfizer-BioNTech. Matud ni Ibones nga tinguha nila nga hotdon og gamit ang nahibiling supply sa AstraZeneca ug Pfizer-BioNTech karong simanaha. So far karon no napagitay enough supply kay daghan man kayo ang ato ang Astra nga gihatag 27,000. Hopefully mahurot na rong simanahon na. Hopefully ha. In terms sa Pfizer pod napasad tay vaccine no. Napay nabili nga mga almost 3,000. Dakong posibilidad mahurot na nato by Wednesday. Matod sab ni Dr. Ibones, maabot na sa 35,000 ka mga individual ang nabakunahan. Tinguha sa syudad nga mabakunahan ang 700,000 ka residente sa Cebu City. 70% kini sa total population sa Dakbayan. Desmay Padilla, CCTV News. Gisuroy sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang kabalayan sa sitio San Rafael, Barangay Tangke o gipangamusta ang pagpanglimpyo sa palibot. Kini may paagi sa Talisay City Police, pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare sa paglimpyo sa ilegalista sa lugar. Uban niya sa pagbisita si City Advisory Council Cyril Velasco, Talisay City Chamber of Commerce, opisyali sa barangay o sa Kikidat. Sa ilang pagbisita sa lugar, 140 ka mga pamilya ang nahatagan o grocery nga ilang magamit. Nagkasabot sila nga kumon ang pansayan ang gikinahanglan sa mga malupyo sama sa ilang nahimo dito sa Sitio Ratan, Magay ug Inguman sa Tunga. TTI 7 mopatuman og diskwento caravan ngadto sa lungsod sa Alegria karong adlaw nga Biyernes. Mga nag-unang palaliton mapalit sa ubos ra kaayo nga presyo. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Bupatuman og diskwento caravan ang Department of Trade and Industry kon DTI 7 karong adlaw nga Biyernes ngadto sa lungsod sa Alegria. Kini magikumpirmar ni Dina Gladys Oro, Senior Trade and Industry Development Specialist sa Consumer Protection Division sa DTI Cebu Province. Matod ni Oro nga mokabat sa 14 ka mga retailers ang mosalmot sa mga kalihukan diin nagkadaiya nga mga produkto ang mapalit sa mga residente sa mga dapit sa ubos kaayo nga presyo. Sama ni Oro nga moabot sa 10% ang diskwento nga ipatuman sa mga retailers sa ilang mga baligya nga produkto. So in our caravan, there are 14 now kanang confirmed exhibitors and like MCOR. So MCOR will be bringing with them their appliances, electrical gadgets like cell phones, computer, okay, and then household appliances, okay. Then we have the Unilab. Okay, Unilab is our partner since Diskwento started in 2011. They will be selling over-the-counters medicines and vitamins. We have the Unitap Lapu-Lapu who will be bringing grocery items and kanang mga kitchenwares, plasticwares. Ipasabot ni Oro nga ilang gipili ang lungsod sa Alegria nga ipahigayon ang diskwento caravan aron dili na kinahanglan pa nga mobiyahe og layo ang mga residente sa mga dapit aron lang mamalit sa ilang mga gikinahanglan. Lakip nga giawhag usab ni Oro ang mga kasikbit nga lungsod sa Alegria sama sa Balabuyok ug Badian nga pahimuslan usab ang maong kahigayunan. Yes, we invite the people from Alegria, the neighborhood, barangays there of Badian and Malabuyok to go to Alegria on May 28th for the big Diskwento caravan, all items. And we can really assure you that you will get kanang value for your money. Nasayran nga sa adlaw nga Biyernes sa Ulugon usab sa lungsod sa Alegria ang Araw ng Alegria. Fatch Anthony Enzo, CCTV News. Moabot sa dili mo minus 500 ka mga participants ang misalmot sa Titans Virtual Race sa Paref Springdale gikan sa Abril 19 hangtod sa Mayo 2 nito iga. Kininunot sa ilang ika-25 katuig anibersaryo taliwala sa nasinati nga pandemya sa Sugbo ug inguman sa nasod. Bisan og mao'y labing unang higayon katuyuan sa virtual race nga maangkon ang maayong panglawas. Nagsilbi usab ang aktibidad nga fundraising project alang sa mga site development projects sa advokasya o outreach program sa tunghaan.
Gilangkuban ang race events sa og running, biking, swimming ug walking. Aduna pay special father and son category, dindungan nga humanon ang lumba sa mga amahan. Mayo 9, gihimo ang culmination sa virtual race, dungan usab sa annual Father's Day sa maong tunghaan. Musunod, 5 ka mga sakop sa NPA patay human sa engkwentro kaganihang kadlawon didto sa lalawigan sa Bohol. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year, ang bonito sa radyo, nasa TV na. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vaporada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Basay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala.
Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibaw-i nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Lima ang patay sa habig sa New People's Army samtang usa ang angol sa sundalo atol sa kapin usa ka oras nga engkwentro didto sa lungsod sa Bilar, lalawigan sa Bohol kaganinang kadlawon. Mga residente sa barangay Kabaknitan sa maong munisipyo ang gipukaw sa buto-buto sa tag-as nga kalibre sa armas. Ang kasayuran niya ni Arnold Bustamante. Mipukaw sa mga residente sa barangay Kabiknitan, lungsod sa Bilar, probinsya sa Bohol, ang sunod-sunod nga buto sa tagas nga kalibre sa armas, alas 5:30 ganin ng kadlawon. Among barangay kasikbit kini sa lungsod sa Batuan nga giila nga adunay daghang presensya sa New People's Army nga mutadla sa kabukiran nga nahisakop sa mga lungsod sa Bilar paingon na sa Danao. Mato ni Army Lieutenant Grace Rimonde, ang information officer sa 47th Infantry Battalion sa Philippine Army, nga nagbase sa Bohol nga nakadawat sila report gikan sa mga marupyo sa lugar nga adunay presensya sa mga armado. Mihimo galin sila sa pagpatrolya apan pag-abot sa dapit ilang nahinagbo ang gibanabana 11 ka mga sakop sa NPA nga pulos armado o kalit lang matod pagkining nga namusil sa tropa sa gobyerno. So kagahapon doon na tayo nadawat sa mga information from the civilian population sa barangay. Then take sa action ni patrol ang amo ang Philippine Army troops sa barangay sa ganinang kadlawon, and then positibo na nakita nila ang mga armado. And unfortunately, di unahan sila nagpabuto, so nagbalo sa ating Philippine Army. That's why nagka-encounter at around 5:30 in the morning.
Milanat ang engkwentro og kapin sa usa ka oras. Miatra sa mga rebelde paingon sa bukid ug sa dihaga miabante na ang mga sundalo. Ilang nakita ang 5 ka mga patayng lawas nga iya sa mga NPA. Wala pa mailhi ang 5 ka patayng lawas nga gipaubos na sa pakisusi sa PNP Scene of the Crime Operation sa Bohol Provincial Police Office. Nakakuha usab sila nga mga tag-as ka kalibre sa armas nga iya sa 5 nga nakalas. Mato ni Ramonde nga nakaikyas na ang gimanabana unom ka mga NPA paingon sa bukirang dapit sa mga lungsod sa Batuan apan nagpadayon gihapon ang clearing operation. So far, wala na, but continue gihapon ang ato ang clearing operation and ginabawal pa na mo sa mga civilians and other mga kapatid na barangay nga mosulod sa area. Adunay 22 ka mga pamilya ang kasamtangan nga wala lang una pabalik sa Panimay. Duol sa dapit din hitabo ang engkwentro. Din kasamtangan sila nga gipahimutang sa barangay hall. Dugan ni Ramonde nga nakamonitor na sila nga moabot ngadto sa 30 ka mga NPA ang naglihok karon sa lalawigan sa Bohol nga may ilang target na mapuhag sa mosunod nga mga adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Ipadayon sa probinsya sa Sugbo ang kampanya Batok sa Tigbakay. Niadtong Domingo, dili mo menos 45 ka mga sugarol ang nadakpan sa kapulisan sa managlahing lugar sa probinsya. Labing daghan sa nadakpan gikan sa Liloan, moabot sa 25 ka mga tao, gisundan sa pinamungahan ug dakbayan sa Talisay. Matod ni Police Colonel Engelbert Soriano, ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, nga magpadayon ang subsub nga kampanya Batok sa Tigbakay nga usa ka illegal. Dugang ni Soriano nga ning panahon sa pandemic, gidili pa ang panagtapok sama sa Tigbakay nga peligro sa tinakdanay sa COVID-19. Gitugan ni Soriano nga seryoso ang kapulisan nga pohagon ang bisan unsa nga matang sa illegal nga sugal sa tibuok probinsya sa Sugbo. Yes, we will sustain our campaign against all forms of illegal gambling in the province. And as you can see, lahat po hinuhuli natin, wala tayong pinipili dito. I just hope na this serves as a warning to the Cebuanos who have this fund of doing this activity during the pandemic. Hindi lang po dahil sa pandemic, kundi talagang pinagbabawal po ito ng batas. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kitang tanan, nangandoy nga makabaton og usa ka higalang matinud-anon ug sincero. Kanang muunong gayud kanato ug magpakabana kanato sama susa ka igsoon. Talagsaon o pangitaon gayud ang matang sa higala nga ingon ini. Ug pipila lang ka ang makabaton o higala nga sama nini. Apan, ang maisip na itong greatest friend of all time, wala kundi si Jesus. Kung ikaw mituo sa langitong amahan, o midawat siyang pulong, o gidawat mo si Jesus, diya sa imong kinabuhi, siya dili gayud mo biya kanimo. Siya ang imong kalipay, kalinaw, o imong kusog sa mga panahon, sa imong kalisdanan, siya unong kanimo. Gani, iyan ang ipamatud-an ang iyang gugma nga way kinutuban, pinagi siyang kamatayon diya sa cross alang sa imong kaluwasan. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kadto naglangkob sa itong mga balita dinhi sa Sayre 47. Ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Santo Dugma, dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.